Ikawat sa motor sa Save More Naga nadakpa na. Di reports John Kato. XFM Police Report. Police Report. Yes, nadakpan na sa kapulisan sa City of Naga Police Station na kining gitudlo nga mikawat sa motorsiklo nining usa ka 19 anyos nga dalaga samtang ihaning giparking sa Save More Supermarket sa East Poblacion. Dakbayan sa Naga kining suspect gila nga si Mark Dominic Larita Alforque, 19 anyos, sulitaw, residente ni Campo 8, lungsod sa Minglanilla. Kining insidente nahitabo ni alas 3 sa hapon ni adtong Agosto 24 diin gikawat kining Suzuki Smash nga matte black nga may plaka ni nga 332 BDQ nga gipanag-iya ni Carmelita Riquintosa, 19 anyos dalaga, residente ni sa Purok 7, Tayad-Tayad, Barangay Kantawan, Naga. Sa kuha sa CCTV footage ginakuha sa kapulisan o sa kalalaki nga nagsulob ni puti nga t-shirt o brown nga pajama nga nakit-ani nga mikuha nining motorsiklo og iya ning gisakyan. Pinaagi sa investigasyon og impormasyon gikan sa informant na ilhan kinig suspect sa kapulisan og ipahigayon ng hot pursuit operation nga may resulta ni sa malampusong pagkasikop kagahapon ni sa hapon, alas 5 sa hapon nadakpan Agosto 25, 2026 dito ni sa Barangay Lutak, Dakbayan sa Naga. Di nasakpan kining suspect nga nagsakay nining motor nga iyang kinawat. Angkas niya kining iyang giingon nga uyab og usa ka 8 anyos nga bata na recover sa kapulisan kining gikawat nga motorsiklo og kining false key nga giingon gigamit sa suspect aron pagpaandar nining motor na kining suspect gitanggong na karon sa silda samtang gihikaya ni kini og gatukba nga kaso. Mga katropa, ayo kalimot magtumarog sa Anthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Katorek sa FM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.